एमिति आणुथा डाकी एमिति आणुथा डाकी लगाई डोर ओ आसीथिली बुली सिरी खेतर सारी मोर घर पाईटी आसीथिली बुली सिरी खेतर सारी मोर घर पाईटी तुमे तो कुणिया मु तो कुणिया आजी भेटा भेटिए इठी तुमे तो कुणिया मु तो कुणिया आजी भेटा भेटिए इठी घेनो जुहार तुमे तो कुणिया माउसी घरे तुमे तो कुणिया माउसी घरे मु तो कुणिया श्री नीलाचले तुमे तो कुणिया माउसी घरे मु तो कुणिया श्री नीलाचले भाई भौणी को घेनी संगरे लीला करुअछ गुंडीचा घरे भाई भौणी को घेनी संगरे लीला करुअछ गुंडीचा घरे श्रीमंदिर तेणे खाली पड़ी अछि श्रीमंदिर तेणे खाली पड़ी अछि रत्न सिंहासन बैठी तुमे तो कुणिया मु तो कुणिया आजी भेटा भेटिए इठी तुमे तो कुणिया मु तो कुणिया आजी भेटा भेटिए इठी घेनो जुहार जाइथिली बुली बड़ देउले जाइथिली बुली बड़ देउले देखिली पथर खसी तले जाइथिली बुली बड़ देउले देखिली पथर खसी तले श्रीहीन दिशे श्री नीलाचल लक्ष्मी शांताणी मन विकल श्रीहीन दिशे श्री नीलाचल लक्ष्मी शांताणी मन विकल खंजा घरे तेणे रंधा हेउ नाही खंजा घरे तेणे रंधा हेउ नाही अबोढ़ा षाठिए पौटी तुमे तो कुणिया मु तो कुणिया आजी भेटा भेटिए इठी तुमे तो कुणिया मु तो कुणिया आजी भेटा भेटिए इठी बंधु घेनो जुहार एमिति आणुथा डाकी एमिति आणुथा डाकी लगाई डोर ओ आसीथिली बुली सिरी खेतर सारी मोर घर पाईटी तुमे तो कुणिया मु तो कुणिया आजी भेटा भेटिए इठी तुमे तो कुणिया मु तो कुणिया आजी भेटा भेटिए इठी तुमे तो कुणिया मु तो कुणिया आजी भेटा भेटिए इठी आजी भेटा भेटिए इठी आत्मने नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओम भवानी शंकराभ्यां नमः ओं लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ओं उग्रवीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् ओं वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनं त्रयं सर्वभूतानि वासोऽसि वासुदेव नमस्तुते
ओं भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम डम 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 दारु दंडम रड पिरड रडो ब्रह्म दंडंग प्रदंडम डिम्पे 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 डह टिक डह शाम झंक झंकारो घोरम तुल्यंग तुल्यंग ततुल्यंग दश नख नख गम शंख शंखाख्याख्याम शंखाख्यंग वाद्य ओम आमर जो परमेश्वर परमात्मा नृसिंह भगवान किंतु जे होचंदी अजनी संभूता आज से परमेश्वर परमात्मा हेलो आज्ञा सुगुची आज्ञा आज्ञा सुबुची सुबुची आज्ञा आज्ञा टिके रुहंतु टिके 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 एवं कनिष्ठ मान को आशीर्वाद एवं मोर मोर प्रणति मा इत्यादि आमर जो बहु माने अछंती आओ तांको नृसिंह भगवान अखंड सौभाग्यवती पुत्रवती एवं ऐश्वर्य करी तांकर गृहस्थ जीवन को उत्तर उत्तर भाव उन्नति करंतु समस्त उत्साही भक्तजन मान को जे भली प्रहलाद को कोड़े बसई पाखक नहीं पाखे आमको जगह मिलू एति नृसिंह भगवान पाखे प्रणाम एवं आपण मान को आशीर्वाद एवं प्रणाम ज्येष्ठ मान को जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज्ञा आज तत्व विषय हूँ नृसिंह भगवान कथा आमे सब बेले जगन आगुर या पूर्वर टिके आलोचना हुए स्कंद पुराण जमी जगन्नाथ पाख गले जगन्नाथ पाखे बोर्ड मरा है कौन ना इंद्र विश्वावसवर आज प्रतिष्ठा हेले से महोदधि से जो समुद्र से लवण समुद्र केबे खोला होइथिला लेखा है कि समुद्र केबे खोला है लेखा है जेमिति आज जो राजांकर मंत्री आज जो भली भाव विद्यापति आज जगन्नाथंकर संधान कर लेखा है किंतु केबे समुद्र खोला है लेखा है ताले से समुद्र किए से ना हिरण्य गर्भम तार अन्य ना रत्नाकर जे रत्नाकर जे रत्न को पाइब से रत्न कौठी अच्छी ना गमागमस्तम गमनादि शून्यम अचिंत्य रूपं परमं पवित्रम पश्यन्ति तं सर्वजनान्तरस्थं नमामि हंस परमात्मा रूपम हंस रूपरे जो परमेश्वर परमात्मा सर्वत्र सूची उपनिषद मंत्र एवं वेद मंत्र कहा जाए हंस सूची सत वसु रंतरिक्ष सद्धोता वेदिसत तिथि द्रोणसत नृसत बरसत सदव्यम सदबजा गोजा ऋताजा अद्रिजा ऋतं च बृहत क्षुद्र अणु ठारू जे परमाणु पर्यंत सम सबु जगार अटंती कहीं ताको चर्म दृष्टि देखती अंतर दृष्टि अनुभव करती से ही संधान को आज प्रहलाद पाई से प्रहलाद होती किए से ना विशेष भाव में जहाँ पाखे आह्लाद थाए से प्रहलाद से कहार पुओ ना हिरण्य कश्यपुर पुओ हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहित मुखम सुनार पात्र ये भली सत्य को आच्छादन करिछि फरुआ फरुआ भितर सत्य रही तार उपरे अच्छी तार घोड़नी ताले घोड़नी रही क्या घोड़े ना सत्य को घोड़े एवं आखि आगे रही हिरण्य सुना
କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଭଳି ପୁଅ ଯଦି ପାଇଥିବ, ତା ଯଦି ନ ପାଇଥିବ ତାହେଲେ ତାର ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ତୁମେ ଆଜି ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ ଆଜି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଅସୁର ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ମହାବାକ୍ୟ ହଉଛି ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ତତ୍ତ୍ୱମସି। ତତ୍ତ୍ୱ ଅହଂ ଅସି, ଅହଂ ମୁଁ ନିଜେ, ଅହଂ ଆବାମ ଅସ୍ମାନ ନଉବ, ମୁଁ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ମୁଁ ଅମକ ଲୋକ ନୁହେଁ। ମତେ ନାଟା 21 ଦିନ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ 3 ମାସରେ ମିଳିଥାନ୍ତା, 21 ଦିନ ମିଳିଛି। ଏ ଶରୀର ମୋର, ଏ ହାତ ମୋର, ଏ ଘର ମୋର, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ ସେ? ମୁଁ ଯିଏ ସେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଦିଆହେଇଛି। ଏଇ ବିଷୟ ଆଜି ଆଲୋଚନା। ଏ ବିଷୟର ଆଲୋଚନାରେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସ୍ତୁତିରେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କଣ? ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଷଷ୍ଠୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀ ଅସୁର ବାଳକଙ୍କୁ ଭଣି। କିନ୍ତୁ ଅସୁର ବାଳକଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି କଣ? ଶୁଣ ହେ ଅସୁର କୁମରେ ଯେ ବିଦ୍ୟା ସଂସାର ଧରେ, ଯେ ବିଦ୍ୟା ସା ବିଦ୍ୟା ପରମାମୁଗତେ ହେତୁର ଭୂତା ସନାତନୀ। ବିଦ୍ୟା କଣ କରେ ନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ବିଦ୍ୟା କଣ କରେ ନା ମନୁଷ୍ୟକୁ କାମାନ୍ଧରେ ପକାଏ। କୋଉଠି? ଯେ ବିଦ୍ୟା ସମସ୍ତା ସ୍ତବ ଦେବୀ ଭେଦାମ, ଯୋଉଠି ବିଦ୍ୟାର ଭେଦ ଥାଏ ସେ ତୁମକୁ ବିଷୟାବେଶରେ ନିଏ। এটা ସାଇନ୍ସ, এটা କମର୍ସ, এটা ଆର୍ଟସ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଥାଏ। ଏଠି ଭେଦ ଥାଏ। ଭେଦ ରୂପକ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ପକାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ସା ବିଦ୍ୟା ପରମାମୁଗତେ, ସେ ବିଦ୍ୟା ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ସେ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଦ୍ୟା। ଚଣ୍ଡୀ ତତ୍ଵର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ହଉଛି ବିଦ୍ୟା ମୁକ୍ତି ଦବ, ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ହଉଛି ବିଦ୍ୟା ତୁମକୁ ବିଭାଜନ କରେଇଦବ। ତେଣିକି ତୁମେ ମାୟାରେ ପଡିବ କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ମହାମାୟା। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ତୁମକୁ ଏପଟ ସେପଟ ନିଏ, ସେଥିପାଇଁ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆପଣ ମାୟା ରୂପରେ ପଢିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ସମ୍ବାଦରେ। ମାୟାକୁ କିଏ ଜାଣେ ନା ନାରଦଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣ ହିଁ ମାୟା ତାର, ତୁ ଜାଣୁ ଜାଣ ଏ ଶଙ୍କର। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜାଣେ ଅନ୍ତର୍ଗତେ, ମନୁ ଯେ କୁଟୁମ୍ବ ସହିତେ। ଏଇମାନେ ମାୟାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମମ ମାୟା ଦୂରେ ତୟା। ଆଉ କିଏ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ବଳି, ବିଭୀଷଣ, ଭୀଷ୍ମ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ନାରଦ, ଅର୍ଜୁନ, କପିଳ, ଅମ୍ବରୀଶ, ବସୁ, ବାୟୁ, ସୁତଙ୍ଗୁ, କବିଶ୍ଵସେନା, ଧ୍ରୁବାକୁର, ନାରଦାଦ୍ୟା ମୁନିଷୟ ପ୍ରସାଦ ବାସୁଦେବସ୍ୟ ସର୍ବେ ଗୁଣ୍ଢନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବା। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଜନ। ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସା ବିଦ୍ୟା ପରମାମୁଗତେ। ହେ ମା, ମତେ ତୁମେ ଏ ବିଦ୍ୟା ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ଆଜି ଯେ ସେଇ ବିଦ୍ୟାକୁ ଜାଣିଲେ ଆଜି ଭଗବାନ ଆଜି ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀ ଶୁଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଆଜି ତାଙ୍କର ନିଜର ବିଦ୍ୟାକୁ ଆଜି ଅସୁର ବୋଇଲେ କଣ? ଅସୁରକୁ ରମତେ ଏତି ଅସୁର ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ନିଜେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅସୁର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ରାଜନୀତି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଜଣକରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ନିଜର ଇଏ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ହିସାବରେ ବହୁତ କଥା ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାଟ ଶୁଣ ହେ ଅସୁର ବାଳକେ, ଯେ ବିଦ୍ୟା ସାର ନହର ଲୋକେ। ଆହେ ବୟସ ତୁମ୍ଭେ ଦେଖ, ମୃତ୍ୟୁ ଅଧୀନ ଜୀବ ଲୋକ। ମାୟା କ୍ରିୟାରେ ଭୋଳ ହୋଇ, ଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭର ଦେହେ ନାହିଁ। ବାଳୁତ ଯୁବା ବୃଦ୍ଧ ଦେହି, କେବେ ହେ ମୃତ୍ୟୁ ନହତ ରହି। ଏ ଭାବ ଚିତ୍ତେ ଯେ ଚିତ୍ତନ୍ତି, ଅନ୍ତେ ଯେ କୈବଲ୍ୟ ଲଭନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଇଏ ଟିକେ ଅଧିକା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚିଠିରେ ତାର ଛୋଟରେ ବଢିଆ ହେଇଛି।
যে কোন লেখা হয়েছে না কৌমার আচরতে প্রাজ্ঞাম ধর্মান ভাগবত নহে দুর্লভং মানুষ জনমাম তদপ্য ধ্রুবমর্ধতম। যে কৌমার আচরতে প্রাজ্ঞাম, কুমার কালু ধর্ম করে শরীর অনিত্য বিচারে, শরীর অনিত্য বিচারে কুমার কাଳୁ ଯେ ବାଲ୍ୟ କାଳୁ ଧର୍ମ 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 ସଞ୍ଚିବି ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ କେଜାଣି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ଆଜି ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ତାହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର କୀଟ ହୋଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ରଚଇ ମଲ୍ଲିକ ଘର, ତାହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର କୀଟ ହୋଇ ଯେଭଳି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ରଚନା କରୁଛି ତାର ବିରାଟ ଘର କରିଯାଉଛି, ମୁଁ ସେଇଭଳି ଛୋଟ ବେଳୁ ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର ବେଳ ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁମର। ପ୍ରଥମ ନାର୍ଯ୍ୟତଂ ବିଦ୍ୟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାର୍ଯ୍ୟତଂ ଧନମ, ତୃତୀୟ ନାର୍ଯ୍ୟତଂ ତପ, ଚତୁର୍ଥେ କିଂ କରିଷ୍ୟତେ। ଯଦି ପ୍ରଥମରେ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ ନ ହୁଏ ସେ ବିଦ୍ୟା କେବେ ହେଲେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ ନା। ସା ବିଦ୍ୟା ପରମା ମୁକ୍ତେ। ଏଠି ତତ୍ଵବାଣୀ, ତତ୍ଵ ବୋଇଲେ ତତ୍ଵ କେମିତି ମିଳିବ ନା ଈଶେତ୍ୱା ଜେତ୍ୱା ବାୟବସ୍ତଦେବ ସବିତା ପ୍ରାପୟତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତମାୟ କର୍ମଣେ। କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ, କର୍ମ କରିନ ଫଳ ପାଇ। ଯଦି ତୁମେ ଯୋଉଟା କର୍ମ କରିବ ସତ କର୍ମ, ସେ ସତ କର୍ମ କେମିତି ଜାଣିବ ନା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୀତାରେ ଯେ ଆମର ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ବେଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମାବଚନ ପରିମାଣୀ। ନାନା ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣି ଯେହୁ ନ କହେ ବେଦବାଣୀ, ଅଗମ୍ୟ କରିବେ ଗମନ ନିନ୍ଦିବେ ନିଗମ ବଚନ। ନିଗମ ବନର ଫଳ ନିଗମ ହଉଛି ବେଦ। ବେଦ ବଚନକୁ ଯିଏ ବେଦ ମାର୍ଗରେ ଯିଏ ନ ଯାଏ, ବେଦ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାର ଏବଂ ବହୁବିଧା ଯଜ୍ଞା ବିତତ ବ୍ରହ୍ମଣ ମୁଖେ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ହଉଛି ବେଦ। ଏ ବେଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମା ବଚନ ପରିମାଣୀ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କୁ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ନାନା ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣି ଯେହୁ ନ କହେ ବେଦବାଣୀ, ଯେ ବେଦ ମାର୍ଗରେ ନ ଯାଏ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇପାରେ ନା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କୌମାର ଆଚରତେ ପ୍ରାଜ୍ଞମ୍, ପ୍ରାଜ୍ଞ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଧର୍ମାନ ଭାଗବତା ନହି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର 10ଟା ଯେଉଁ କର୍ମ ଅଛି 10 ସଂସ୍କାର, 10 ସଂସ୍କାର ଧିଅରେ ଆମକୁ କେମିତି ଚଳିବାକୁ ସେଇ ସଂସ୍କାର ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଆମେ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ 10 ସଂସ୍କାର, କିନ୍ତୁ ସମବେଦରେ ଗୋଟିଏ ଦିଆହେଇଛି ଅଧିକା 11 ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପୁଂସବନ। ଏଇଟା ହଉଛି ବୈଦିକ ମାର୍ଗରେ ତତ୍ଵ କର୍ମ। ତତ୍ଵ ଏ ଭାବ ଚିତ୍ତେ ଯେ ଚିନ୍ତ ଏ ଭାବ চিত্তে যে চিন্তন্তে অন্তে তে কৈবল্য লাভন্তে যেবে অশেষ গ্রন্থ পড়ে আত্মার গতে পথ হুড়ি পর অপর বলি চিন্তে সে মৃত্যু মুখে সঞ্চরন্তে যে গুরু কহে শাস্ত্র মতে অর্থকে বুঝাই অনর্থে অজ্ঞান নিদ্রা তা বচনে তা ন ভাঙ্গে শাস্ত্র অনুমানে যদি যে শাস্ত্র বিধি মুৎসর্যম শাস্ত্র যোটা কহে কিন্তু সে শাস্ত্র বচনକୁ যে ন মানে এবং শাস্ত্র বচনକୁ ନ ମାନି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରେ କାହିଁକି କରେ ନା ଅମକ ଲୋକ ଚୋରି କରି ହଠାତ୍ ବଡ ଲୋକ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନ କିଏ ନେବେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଥାଏ। ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ କିଛି ବହୁତ ବିଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥାନ୍ତି। ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କରେ ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କିଏ ବେଦ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିଷ ଇତ୍ୟାଦି ଥାନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥାନ୍ତି ସେ ବେଦ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭଲ କେହି ଜାଣିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋହୂ ଆଣିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ରହୁଛି ଗୋଟାଏ ବାଟ। ଗୋଟାଏ ବାଟ ବୋଇଲେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟାଏ ବାଟ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟାଏ ବାଟ ତାଙ୍କର ଅଛି ଆଉ ତ ବାଟ ତଳକୁ ବାଡି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ବୋହୂକୁ ଟିକେ ଝାଡା ମାରିଲା। ଯଦି ଝାଡା ମାରିଲା ଏଣେ ଲୋକମାନେ ଆସି ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ କଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଝାଡା ବସିଗଲା। ଯଦି ଝାଡା ବସିଗଲା ଘୋଡେଇ ଘାଡେଇ ଦେଲା କହିଲା କେହି ଜାଣିବେନି ସକାଳକୁ ମୁଁ ନେଇ ପକେଇଦେବି ଆଉ ଭୋରୁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ସେ ସଫା କରିବାକୁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ରାତି ଅଛି ଦେଖିଲାକୁ ମୁଣ୍ଡାଏ ସୁନା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକିରି
କହିଦେଲା ତା ଶାଶୁକୁ। ଶାଶୁ ହଉଠୁ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ହଉଠୁ କହିଲା ମା ଏ ବଢିଆ ବୋହୂ ମୁଁ ଆଣିଛି ଆଉ। ଏହା କହି ସଉଠୁ ସେ ସୁନାକୁ ରଖିଲେ। ମା ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରିବୁ, ତୁ ଦୈନିକ ଟିକେ ଟିକେ ଝାଡ଼ା ଯିବୁ ଆଉ। ଏମିତି ଆଙ୍କର ଯେତକ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ସେ ସବୁ ପାପରେ ସୁନା ହେଲା। ସୁନା ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ତା ଆଗରେ କହିଲା, ଗାଁ ଯାକ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଝାଡା ଇତ୍ୟାଦି କଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ବଡ ଲୋକ ହେଲେ। ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ସିଏ ଏଇଆ କରିକିରି ବଡ ଲୋକ ହେଲେ, ଆମେ କାହିଁ ନହବା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ଦେ ସେ କାମ ତୁ କରନା। ୟା କହିକିରି ସେ କହିଲେ ଅତି ବାଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଲେ, କଲେ ଆଉ ତାହେଲେ ଯିବା ଏଇ ଗାଁରୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା, ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା। ଆମେ ଆସିକି ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ମୁଁ ସେୟା କରିବି ଆଉ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଛାଡିକିରି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡା ପଡିଛି, ଦଣ୍ଡାରୁ ପାସ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ସବୁ ଘରର ସ୍ୱାଗତ ହେଇଗଲା, ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ଘର ରହିଲା, ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣର। କିନ୍ତୁ ରହିଲା, ସିଏ କହିଲେ ଶବ୍ଦ କଣ ଏମିତି ହେଲା। ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଆଜି ଘର କୁଆଡେ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ଘର ଝୁମ୍ପୁଡି ଘର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କୋଠା ଘର ଯାଇଛି, ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବେ ଚଳିବେ କାଳ ବଳେ, ଯଶ ରହିବ ମହି ତଳେ। ପ୍ରଥମେ ଅସୁର ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ବୋଇଲେ ପ୍ରଥମେ ଶାସ୍ତ୍ରଗତ। ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଇଲେ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କପଟ ଭାବ ଯାର ନାହିଁ, ସ୍ୱଭାବେ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ବୋଲାଇ। କପଟ ଭାବ କାହାର ନାହିଁ? ନା ବେଦର ନାହିଁ ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ନାହିଁ। ଏଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର। ବେଦ ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବିଦ୍ୱାନ ହଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର। ସେମାନେ ଯାହା ବତାନ୍ତି ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ବତାନ୍ତି ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି। ବେଦ ଯାହା ବତାଏ ବେଦ ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ନିନ୍ଦିବେ ନିଗମ ବଚନ, ଅଗମ୍ୟ କରିବେ ଗବନ। ସେଇ କଥା ଆଜି ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ନା ଅସୁର ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ। ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖେ ସଞ୍ଚରନ୍ତେ, ସେ ଗୁରୁ କହେ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ। ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇ ଅନର୍ଥେ, ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରା ତାହା ବଚନେ। ନ ଭାଙ୍ଗେ ଶାସ୍ତ୍ର ହନୁମାନେ। ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସିଏ କୋଉଠି ତାର ଏ କଥା କରିବ? କହିବ ମୁଁ ଯେମିତି କଣ କରିବି, ଜୀବନ ଅଛି, ଶରୀରରେ ବଳ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଟେନସନ ନେବି ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବି, ତା ହବ? ସେଇ କଥା। ସେ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କୀଟ, ନିଷ୍ଫଳ ତାର ଉପଦେଶ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଉଦ୍ଧାରଣେ, ନ କହେ ଅଜ୍ଞାନ କାରଣେ। ଏ ଘେନି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଯେତେ, ଯତ୍ନ କରନ୍ତି ଆତ୍ମା ହିତେ। ଏଣୁ ଅଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ବଚନ ନ ମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଜନ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିହୀନେ ମୁଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଶୁଭୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଲୋକଟା ମତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲେଣି। ନା ଯାହା ପାଖରେ ବେଦ ଏବଂ ଉପନିଷଦର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ଏବଂ ଅନ୍ଧ ବୋଇଲେ କିଏ ସେ? ନା ତାର ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ କଣ? କଣା ବୋଇଲେ କିଏ ସେ? ନା ଯାହାର ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଥିବ। ବେଦ ଉପନିଷଦ 2ଟା, ସେ ହଉଛି 2ଟା ଚକ୍ଷୁ। ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଥିଲେ କଣା ହବ, 2ଟା ଗୋଟାଏ ନଥିଲେ କଣା ହବ, 2ଟା ନଥିଲେ ଅନ୍ଧ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ଯେ ଏକ ନଥିଲେ କଣା ସେଇ, 2 ନଥିଲେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ। ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଅଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନ ଦେଖାଏ, ଅନ୍ଧକୁ ଅନ୍ଧ ଯେହ୍ନେ ବାହେ। ସେଥିପାଇଁ ହିରଣ୍ୟକଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଅନ୍ଧ ସହିତ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ଧ ମାର୍ଗରେ ଯାଅନା। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ମାର୍ଗ କଣ? ନା ଜ୍ଞାନୀର ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ନାହିଁ, ନିତ୍ୟ ଉଦାସୀ ପହଣେ ଥାଇ। ଜନ୍ତୁର କର୍ମ ରହୟତେ, ସମ୍ପଦ ବିପଦ ଯୁକତେ। ଏ ମାୟାମୟ ଗୃହ ବାସେ, ପ୍ରାଣୀ ଯନ୍ତ୍ରିତ ମୋହ ପାଶେ। ମନର ଟରଣ ସାଙ୍କଳି, ଏଣୁ ନ ପାରେ ପ୍ରାଣୀ ଚଳି। ଏ ମାୟା ବନ୍ଧ ଯା ବଟନେ, ତୁଟଇ ଜ୍ଞାନ ଅନୁମାନେ। ସେ ଗୁରୁ ବଟନ ପ୍ରମାଣୀ, ତେବେ ସଂସାରୁ ତରେ ପ୍ରାଣୀ। ଆଜ୍ଞା
କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଥା ହି ପୁରୁଷସ୍ୟହଂ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦପ ସମର୍ପଣ ଯଦୋଷ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମେଶ୍ୱର ସୁହୃଦ। ତାହେଲେ ସୁହୃଦ କିଏ ସେ ନା ସୁହୃଦ ହଉଛନ୍ତି ନିଜର ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ମୋହପାଶ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ଅଜ୍ଞାନ। କିପରି ନା ମୋହ କାହିଁକି ଆସେ? ମୋହ କାହିଁକି ଆସେ ନା ଲୋଭ ଥିଲେ, ମାନେ ଲୋଭ ଥିଲେ ମୋହ ଆସେ, ମୋହ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ମୋହକୁ କାହିଁକି ଆସେ ନା ଅଜ୍ଞାନ ଥିଲେ। ଅଜ୍ଞାନ କୋଉଠି ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ ନା ସର୍ବକର୍ମା ଥିଲେ ପାର୍ଥ ଜ୍ଞାନେ ପରି ସମାପ୍ୟତେ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଜ୍ଞାନ ହବ ସେତେବେଳେ ମୋହ ରୂପକ ପାଶ କଟିବ। କିନ୍ତୁ ବିୟର୍ଥେ କ୍ରୀଡ଼ା ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି ଆୟୁ କ୍ଷୟ न क्षय न जानते एमते असुरंको चाही से प्रहलाद दयावहे कहि भागवत धर्म जेने तुटई भव भ्रम शुण बालके मो वचन संसारे जेबा बुद्ध जनम कुमार कालो भक्ति भल करे शरीर अनित्य विचारे। তাহলে এ শরীর হচ্ছে অনিত্য, মনুষ্য শরীর দুর্লভ এণু গোবিন্দে করে ভাব। আজ্ঞା এইଠି କୁମାର କାଳୁ ଧର୍ମ କରେ। ଏ ଶରୀର କାହିଁକି ମିଳିଛି ନା ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବର ନରକ ନିଷ୍ଠାରଣ ଦ୍ୱାର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ କି ଲାଭ ନା ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଯାହାର ଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ହଉଛି ଏ ଶରୀର ଅଧମ। ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆପଣ ପଢିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗେ ମୃଢ ପ୍ରାଣୀ ଧନ ସଞ୍ଚୟୀ ଗୃହେ ଆଣି ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଅଜିରା ଧନ ତାର ଖାଇ ଯେ ଯାହାର ପଥେ ଯାନ୍ତି ବେଗେ ଦୁଷ୍କୃତ ରହେ ତାର ଭାଗେ। କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗେ ମୃଢ ପ୍ରାଣୀ ଧନ ସଞ୍ଚୟୀ ଗୃହେ ଆଣି ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଅଜିରା ଧନ ତାର ଖାଇ ଯେ ଯାହାର ପଥେ ଯାନ୍ତି ବେଗେ ଦୁଷ୍କୃତ ରହେ ତାର ଭାଗେ। ତାହେଲେ ରଜା ପାପ, ରଜା ଯୋଉ ପାପ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ପାପ ହୁଏ ରଜା ମୁଣ୍ଡରେ, ଘରେ ଯୋଉ ପାପ ହୁଏ ସେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଥମେ ଆଗ ସତର୍କ ହବ ମୋ କୁଟୁମ୍ବ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିପରି ଚଳେଇବି। এইটা হচ্ছে তত্ত্ব মার্গ। এই তত্ত্ব মার্গরে যদি সৎ মার্গরে যায় তাহলে পিলামানে তাଙ୍କର সৎ ମାର୍ଗରେ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କହୁଛି କୁମାର କାଳୁ ଭକ୍ତି ଭରେ ଶରୀର ଅନିତ୍ୟ ବିଚାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦୁର୍ଲଭ ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ ଯେ ହରି ସର୍ବ ଜୀବ ଦେହେ ଆତ୍ମା ସୁହୃଦ ପ୍ରିୟ ପ୍ରାୟେ ବସଇ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱଭାବେ ଏଣୁ ଭଜିବ ଆତ୍ମଲାଭେ। ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କର୍ମ କରିବ। ଯଜୁର୍ବେଦର କର୍ମ ଦେଲା କଣ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତମାୟ କର୍ମଣେ, ଯୋଉଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉ କର୍ମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ଦିଏ ସେଇ କାମ ସେଇଥିରେ ତୁମେ କର୍ମ କଲେ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ। ଯୋଉଟାରେ ହିଁ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଲେଖା ହେଇଛି କର୍ମ ମୋହର ମୂଳ ବୀଜ ଉଙ୍କୁରି ଉଠେ ତହୁଁ ତେଜ ଏ ସୁଖ ଦୁଃଖେ ଦେହ ଯୋଗେ କର୍ମର ବଳେ ତାହା ଲଭେ ତେରେ ନ କରି ପ୍ରତି ଆଶା ନିରତେ ହୋଇବ ସନ୍ତୋଷ ଦେଖ ଆୟୁଷ ଏ ଶରୀରେ ଛିଦ୍ର ଘଟର ପ୍ରାୟ ଝରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ପିଲା ବଡ ହେଲେ ବାପ ମା ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ପୁଅ ବଡ ହବ କିନ୍ତୁ ଆୟୁ କମିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆୟୁକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ପିଲାକୁ କିନ୍ତୁ କେତେ ସେ ଆଜି କେତେ ମାର୍କ ରଖିବ ଆଜି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ରିମାର୍କ ପାଇବ କି ମାର୍କ ପାଇବ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବାହାରୁ ଯଦି ଏଣେ ମାର୍କରେ ସିଲେକ୍ସନ ଯଦି ହେଇ ଯଦି ସେ ସତ ମାର୍ଗରେ ନ ଗଲା ତାହେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବ କି? ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବାଳକ ମାନେ, ହେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମେ ଆଗ ଚିନ୍ତା କର। ଏ ଶରୀର ପାଇଛ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। କଷ୍ଟ ବୋଇଲେ କଣ
ନା ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବର। ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ନା ସ୍ଥାବର 300 ଲକ୍ଷାଣି ଜଳୟୋ 9 ଲକ୍ଷ କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣମୟ 10 ଲକ୍ଷାଣି ଏକାଦଶସ୍ତୁ ଅଣ୍ଡଜାମ ପଶ୍ୱାଦି 20 ଲକ୍ଷାଣି 4 ଲକ୍ଷ ବାନରାମ ଏତେ ସାଙ୍ଗ ଭ୍ରମଣଂ କୃତ୍ୱା ନରତ୍ୱଂ ଉପଜାୟତେ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ କି ଲାଭ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ করে ভাবম ওম জন্তু নাম নর জন্ম দুর্লভতম পুংস্তং তত বিপ্রতা বৈদিক ধর্ম মার্গ পরতা বিদুত্তমস্মাৎ পরাম আত্মানাত্মং ভক্তন ভব ব্রহ্মাত্মনাং সংস্থিতে হত কোটি জন্ম সুকৃতৈ পুনর্বিনা লভ্যতে। সত্য কোটি 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 জন্মর পুণ্য থিলে মনুষ্য জন্ম হুয়ে। মনুষ্য জন্ম হলে যদি ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম এ কথা কইছি তাহলে কুর্বন্তু কর্মাণি যজন্তু দেবান বদন্তু শাস্ত্রাণি ভজন্তু দেবতা आत्मे कवि न बुद्धि न बिना विमुक्ते न सिद्धंति ब्रह्म स्वतंत्रोपि आत्मज्ञान विहीने मूढ़ा ते पचन्ते नरके निगूढ़ा क्षणमपि जननं क्षणमपि मरणं क्षणमपि जनने जठरे शयनं मा कुरु धन जन यौवन करवम हरते निवेशाद काल तरवम मायामयमिदं अखिलं हत्वा ब्रह्म पद प्रविशास्ति विद्युत्वा ब्रह्म पद बोले आ ब्रह्म भुवनालोका मु जोठी आसी ସେଇଠିକି ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯିବି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମୈ ମମୈବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି। ଏମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିକିରି ମୋ ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ଯିବି। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି କୋଉଠି ନା ମାତୃଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ହେଇ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଏଠି ଘର ଦ୍ୱାର କରି କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣ କରିବି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କଥା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଠି ପରୀକ୍ଷା କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ନା ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ମୋତେ ମୋ ଆଗରେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ପିଲା ରହିଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଓଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣି ପାରା ଅଠା କାଟି ପିଞ୍ଜରାରେ ନ ପଡ଼େ ଧରା। ଓଲଟ ବୃକ୍ଷରେ ଆଜି ନା ଆଜି ପାରା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଧରା ପଡ଼ୁନି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ସେ ନିମ୍ନଗାମୀ ନହେଲେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ଗୋଡ଼ ଦେଇ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଭୁଲ ହବ ସେ କଥା ତ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାପାରେ ଏତେବେଳେ ତତେ ମୁଁ ପଠେଇବି କୋଉଠିକି ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ପଠେଇବି। ତୋର ଶରୀର ନଥିଲା ତୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ଯୋଉ ଶରୀର ପାଇଥିଲୁ ସେ ତାକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥିଲେ। ତୋର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ସେ ଜ୍ଞାନ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଏବଂ ତତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ପଠେଇବି। ତତେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଦେଲି ଏବଂ ତତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲି। ତତେ ତୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ତତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ତୁ କଣ କରିବୁ ନା ଭଗବାନ ସେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ମୁଇଁ ହୋଇବି ଜାତ ଗାଉଥିବି ସଦା ନାମ ତୋରି ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି। एकथा आपण मैंने पढ़ी यशोबंत दासଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେଠି କହିଛନ୍ତି ତୁ କି କଣ କଣ ଦବୁ ତିନୋଟି କଥା ଯେତେବେଳେ ପଚାର କହିଲେ ସେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତବ ସ୍ମରେତ୍ ତବ ଚିନ୍ତୟେତ୍ ତବ କାର୍ଯ୍ୟ କରତି ନିତ୍ୟମ୍। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଦ କି ନାହିଁ? ବେଦ ମାର୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କି? तब स्मरेत किंतु तार गृह जंजाल थाए भगवान को चिंता करे कि चिंता करे ना। गृह कार्य पाइले केतबळे सकाळ संध्या हब टिके चिंता करिवो। अच्छा तब चिंतित किंतु सेतबळे जेतबळे से मुंड हलाए सेतबळे हुए कौन ना तार मुंडटा सेतबळे तळुको हे जाए। सेतबळे से तळुको आसे मातृ गणे से पृथ्वी पृष्ठ रे मातृगर्भरु से बाहरे। हेति पई तीनटा चूड़ा हमर कुहाइछि अपान प्राण व्यान इत्यादि इत्यादि। किंतु सेति पई हमर बड़ बड़ साधु सन्थ लिखिचंती ओलट वृक्षे खेलुछि लोटणी पारा अठा काटी पिंजरा रे न पड़े धरा। अर्थात ओलट वृक्ष होछि शरीर ऊर्ध्वमूल मधस्थाक आपणकर जानिचंती तेणिकी जाऊनी। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କରିବ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଣୁ ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦ ଯୋଗେ ନିରତେ ଭଜ ମନ ଯୋଗେ ମରଣ ନିତ୍ୟ ସନ୍ନିହିତ
संयुक्तम तामुखेन परिजंत्रितम। किंतु मरण मुखर उद्धार हवा पाई कौन दरकार ना मरण मुखर उद्धार हवा पाई तुमको प्रथमे जे दरकार भगवान नबे मुकुंद से पदारविंदय। जदि भगवान पदार येणु मुकुंद पाद जुगे निरते भज मन जगे अवेष्टमते कृष्ण पदारविंदयम क्षीणतीय भद्राणि समतनोति चाम सत्तस्य शुद्धि परमात्म भक्ति ज्ञानं च विज्ञान विराग जुगतम नाम नवै मुकुंदस्य पदारविंदयो रज जोषस्तात् भवा जोषाजनाम पाठन्ति दत्ताश्च मृतर्थमात्मने जदृर्थया लब्धमनं समृद्धयाम। किंतु जदि नबे मुकुंद जदि मुकुंदकर पाद जुगल तोर मन न रही संसार रू केबे पारी है पारिब नाही। एणु मुकुंद पाद जुगे जे प्राणी भजंती मन जोगे किंतु एकादश स्कंद लिखा इठी लिखा है एणु मुकुंद पाद जोगे निरते भज मन जोगे। मन कौटी अच्छी मन जो अच्छी सेठी प्राण पाखरे रही किंतु कहीं क्या जानी पारना मरण नेते सन्निहित तामुखे न पड़जंत्रित जावत सुस्थ ए शरीर वृद्ध अवस्था अठी दूर जावत ए दुर्लभ देहे इंद्रिय शक्ति नष्ट नहे जावत जीवन ए देहे कालर बले क्षय नहे तावत आत्मा निस्तारणे यत्न करिब अनुक्षणे। ताले कौन करिब ना जेतबेले मु ये दिव्य शरीर मते प्रभु देले नष्ट होइतिबा शरीर गोटे नुआ शरीर देले किंतु मु इठी आसीबी किंतु ये इठी ये आत्मा को उद्धार अर्थात आत्म उद्धार बोले ये विषयावेशन रे मु रहिबी किंतु जड़ित रहिबिनी किंतु आसक्ति रे रहिबिनी अर्थात सब बेले चिंता करिबी ये शरीर होउची श्रेष्ठ शरीर ठारो धन श्रेष्ठ धन ठारो वस्तु श्रेष्ठ वस्तु ठारो जे ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान ठारो विचार श्रेष्ठ विचार ठारो परमेश्वर परमात्मा श्रेष्ठ। मु जहा करिछि त्याग पूर्वक भोग करिबी किंतु भोग पूर्वक भोग करिबी नाही नले मु चलिबी किमिति ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचित जगत्यां जगत। हेति पई कहै धन अर्जने धर्म करी धर्मे प्राप्त नरहरि किपरि इष्ट कर्म करिबी ना अग्निहोत्र तप सत्यम वेदानां चानुपालनम आतिथ्यं वैष्णदेव च इष्टमित्य विधीयते ये होची इष्ट कर्म करिबी इष्ट कर्म करिया कहले गृहस्थ धर्म रे रहिबी ताले गृहस्थ धर्म रे रुहबा ब्रह्मचारी आश्रम रे ब्रह्मचारी आश्रम रो कहता गृहस्थ आश्रम रे रहिबो ताले गृहस्थ आश्रम रो नियम कोन ना अहिंसा सत्यम अस्तेयम सर्वभूतानुकंपनम समदान यथाशक्ति गृहस्थेय धर्म उत्तम अहिंसा रूपक व्रत प्रथमे मते करिया को पड़िबो किंतु ता जदि करिबी ताहाले मो शास्त्र मार्ग रे जीवी आउ सर्वभूतानुकंपनम एवं समस्त को ठीक ठीक देखिबी। ये तेबे हेले ये दुर्लभ बोले कष्ट साध्य जो मनुष्य शरीर मिली यादि सुलभ रूपक नाव ये शरीर हो यादे छिद्र रही सुलभ नाव रूप घटे बंधन भव सिंधु तटे दुर्लभ मानव शरीर ये ज्ञान बुझी जे ये ज्ञान न बुझी जे बोले साधि वृद्ध काले गृहे लागिले अग्निजन्हे उद्यम कुपर खनने आज्ञा वृद्ध काले चतुर्थे किं करिष्यते प्रथम नार्जितं विद्यां नित्यं नार्जितं धन तृतीयं नार्जितं तप चतुर्थे किं करिष्यते जो चतुर्थरे किछि करि हबो नाही जेमिति अग्नि लागिले माने कुओ खोलिया को मन हुए किंतु आगरो कुओ खोला खोलिया पई
ତୁମେ ସାବଧାନ ହୁଅ। ଜଳ ଥିଲେ ତ ଅଗ୍ନି ଲିଭେଇବ। ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର ବେଳୁ ହୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି କୌମାର ଆଚରତେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଧର୍ମାନ ଭାଗବତା ନହି। ଏ ମନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତେ କେବେ ହେ ସୁଖ ନଲଭନ୍ତେ। ସ୍ୱଭାବେ ଅଳପ ଆୟୁଷ ଜୀବର ସତେ କହବରସ। ଯେବେ ଅଜ୍ଞାନ ପଣେ ଥାଇ ଅନ୍ଧ ତମରେ କ୍ଷୟ ଯାଇ। ଆଜ୍ଞା ଯେପରି ତମ ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧକାର। ଲୋକକୁ ପୂର୍ବାଭାସ କେମିତି ଦିଆଯାଏ ନା ଦିଆଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଯେ ପୂର୍ବାଭାସ ଆସେ ସୁଖାନ୍ତେ ରୋଗିଣା ଗାବ ଦୁଃଖାନ୍ତେ ପୁତ୍ର ପଣ୍ଡିତ କୁଳାନ୍ତେ ମୁଖରା ଭାର୍ଯ୍ୟାମ ବଂଶାନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣା ରିପୁ। ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ପଳେଇଯିବ ତୁମର ଗୋରୁମାନେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେବେ। ନଷ୍ଟ ହବାର ଯୋଉ ଗୋରୁ ମାନେ ଭଲରେ ଥିଲେ ସେ ନଷ୍ଟ ହେବେ। ତୁମେ ଜାଣିବ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଆସିବ ଦୁଃଖାନ୍ତେ ପୁତ୍ର ପଣ୍ଡିତ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପଳେଇଯିବ ପୁଅ ମାନେ ତୁମର ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖାନ୍ତେ ପୁତ୍ର ପଣ୍ଡିତ କୁଳାନ୍ତେ ମୁଖରା ଭାର୍ଯ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ କୁଳର ଅନ୍ତ ସମୟ ଆସିବ ମୁଖର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହବ। ଏବଂ ବଂଶାନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣା ରିପୁ। ଯେତେବେଳେ ବଂଶର ଅନ୍ତ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ତୁମର ଅପ୍ରିୟ ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଶତ୍ରୁତା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛି ହେ ବାଳକେ ତୁମେ ଆଜି ମୋ ବାପାକୁ ଦେଖ। ମୋ ବାପା କଣ କରୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ କହୁଛି କୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ଇଏ ଅନ୍ଧ ତମରେ କ୍ଷୟ ଯାଇ ସ୍ୱଭାବେ ରାତ୍ର ନିଦ୍ରା କାଳେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଆୟୁଷ ଯାଏ ହେଳେ। 100 ବର୍ଷ ଯଦି ଆୟୁଷ ପାଇଲି 50 ବର୍ଷ ଶୋଇବାରେ ଗଲା। ତାହେଲେ 20 ବର୍ଷ ଗଲା ମୋର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀରେ। 20 ବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀରେ ଗଲା। 20 ବର୍ଷ ସେଠି 20 ବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀରେ ଗଲା। ଏବଂ 20 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଧର୍ମ ରହିଲି 40 ହେଲା 50 40 90 ଆଉ ରହିଲା 10 ବର୍ଷ। 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଣ କରିବି? 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଣ କରିବି? 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତିକି ମାନେ କଣ ଆଣିଥିଲି? ମୋର ସ୍ଥିତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯୋଉ ମୋର ଧର୍ମ ବଳ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଯୋଉ ଧର୍ମ ବଳ ହଉଛି ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷରେ ନବମ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ନଚ ବିଦ୍ୟା ନଚ ପୌରୁଷମ ଭାଗ୍ୟ ଫଳତି ସର୍ବତ୍ର ଭାଗ୍ୟ। ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ତାହା ମୁଁ ଯାଚି ଦିଏ ବଳେ। ପୂର୍ବରେ ଭଲ କର୍ମ ଥିଲା ବୋଲି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଲି। ଏଠି ଭଲ କର୍ମ କଲେ ମତେ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ମତେ ମିଳିବ, ଦାନ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ହଉଛି ଆଉ ଅଛି କେତିକି ନା 10 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ 10 ବର୍ଷକୁ ଯଦି ଠିକରେ ଲଗେଇ ନପାରେ ଖେଳ ବିସର୍ଜନ ସଙ୍ଗତି ରେଖା କଣ ହବ? ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନରକକୁ ଯିବି। ତାହେଲେ ମନବୋଧ 34 ଲେଖା ହେଇଛି ଭେଳା ବୁଡ଼ିବ ହେଳା କଲେ କହୁଛି ଭଙ୍ଗା ନାହବରେ କେବା ସିନ୍ଧୁ ତରିଛି। ତାହେଲେ ଭେଳା ବୁଡ଼ିବ ହେଳା କଲେ କହୁଛି। ତାହେଲେ ହେଳା କରନା, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ସାବଧାନ ହୁଅ। କାହିଁକି ନା ଆଉ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଆରଥରକ ବହୁତ ଦିନ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ଯେ ଯୋଉ ପନ୍ତେ ଘାଟ ପାରି ହେଲେ ସେ ଆଜି କହିଥିଲେ କଣ ନା ପନ୍ତେ ଘାଟ ପାରି ହଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ସେ ଘାଟିଆକୁ ପଚାରିଲେ ଇରେ ବାପା ତୁ ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିଛୁ ନା? ବ୍ୟାକରଣ କ୍ୟାକରଣ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋର ଘାଟ ବୋହିବି, ଘାଟ ବୋହିଲେ ମୋ ଚାଲିଲା। ହଉ ତାପରେ କହିଲେ ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛୁ ନା? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ନା ତ ଜୀବନ ଚାରଣ ଇଏ ଚାରଣ ଆଠଣା ପଳେଇ ଗଲା। ନା ହଉ ଆଠଣା ଗଲା ଗଲା। ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ତୁମେ ସାହିତ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ନା? ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ଫାହିତ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ କହିଲି ବା ଘାଟ ବୋହିଲେ ମୋ କୁଟୁଆ ପୋଷିବି। ନା ତୋର ବାରଣା ପଳେଇ ଗଲା। ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ଚାରଣା ରହିଲା ନା? ହଉ ରହିଲା ରହିଲା। ଏଇ ସମୟରେ ଧୁମାଳିଆ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଧୁମାଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପନ୍ତଙ୍କୁ ଘାଟିଆ ପଚାରୁଛି ପନ୍ତେ ତୁମର ଟଙ୍କାକ ଜୀବନ ମୋର ଚାରଣା ଜୀବନ। ତାହେଲେ କହିଲେ ଦେଖି ତୁମେ ପହଁରା ଜାଣିଛ ନା? ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବ ଏ ପାକିସ୍ତାନିଆ ହୁଲି। ତାହେଲେ କଣ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ନା ଟଙ୍କାକ ଜୀବନ କେମିତି ରଖିବ?
না ক্ষণমপি সর্জন সঙ্গতি রেখা ভবতে ভবান্নবতরণে নৌকা এ মুহূর্ত মাত্র কৃষ্ণবাণী মুখে উচ্চারি কর্ণে শুনি কি প্রয়োজন এ সংসারে সে প্রাণী আত্মাকে উদ্ধারে ক্ষণ নিমিষে লবলেশে যে বসে সাধু জন পাশে মুখে উচ্চারি কৃষ্ণ নাম মুখরে উচ্চারিব কৃষ্ণ নাম অল্প সময় যদি তুমি বসিব ভগবান সাধু সন্ଥ বিদ্বানଙ୍କ ପାଖରେ ତାହାକୁ ବୋଲି ନିଧି ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ନିଧି ଲାଭ ପାଇବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷ ଅଛି 10 ବର୍ଷକୁ ସଦୁପଯୋଗ କର। 50 ବର୍ଷ ଶୋଇବାରେ ଗଲା, 20 ବର୍ଷ ଯୌବନରେ ଗଲା, 20 ବର୍ଷ ଘର ଚିନ୍ତାରେ ଗଲା, ଆଉ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ। ସେଇ କଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛି ଇଏ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆୟୁ ମିଳିଛି। ଅର୍ଦ୍ଧ ଆୟୁଷ ଯାଏ ହେଳେ ବାଳକ ପୌଗଣ୍ଡ କୈଶୋରେ 20 ବର୍ଷ ତହୁଁ ହରେ 20 ବର୍ଷ ତହୁଁ ହରେ କାଳର ସ୍ୱଭାବ ହେମନ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ବିନୋଦେ କରେ ଗ୍ରସ୍ତ ପୁଣି 20 ବୃଦ୍ଧେ ଯାଇ ବଞ୍ଚଇ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ଅପରେ ଯେ ବାର ହୋଇ ତା ଗୃହ ବନ୍ଧେ ପାର୍ଶ୍ୱ ରହି গৃহ বন্ধনে বন্ধি হই আত্মা উদ্ধরি ন পারই যে ধন অর্থে বিকে প্রাণ তাহার কাহি পরিত্রাণ যাবত দুর্জয় ইন্দ্রিয় বিলাসে অর্থ পক্ষে যেতବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି ଆଜି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରି ଯେତେବେଳେ ଲୋଭ ପଛରେ ଗଲେ ଜ୍ଞାନ ପଛରେ ନ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅର୍ଥ କଣ କରେ ନା ଆଜି ଅର୍ଥ ସେ ଅନର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାହାର କାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ତସ୍କର বঞ্চে প্রাণ অধিকে ধন সঞ্চে একান্তে কামিনীর মেলে ক্রীড়া করই কাম ভোলে। আজ্ঞা এটি হচ্ছে অর্থ পথরে মু যদি চালিবি তাহলে কଣ କରିବି তাহলে নিশ্চিত ভাবে নরকକୁ ଯିବି অর্থ এবং পরমার্থ। যদি পরমার্থ পছরে রহিবি অর্থ নহলে চলিবনি কিন্তু অর্থ রোজগার করিବାକୁ পড়িব কিন্তু সে সৎ ধন থিব যেତିକି কর্ম କରି ନ ପାରେ ସେଠି ସେ ହଇରାଣ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଯତ୍ନ ହୁଏ ସେ ପତ୍ନୀ କେବେ ହେଲେ ଅସତ ମାର୍ଗରେ ନବ ନାହିଁ। ଯଥା ରାବଣ ଚୋରି କଲା ସୀତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ତା ପତ୍ନୀ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି କି? କିନ୍ତୁ ବାଳି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲା ତାରା ସମର୍ଥନ କରିଛି କି? ସ୍ତ୍ରୀ ସମର୍ଥନ କଲା କି? ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୱୀ ବେଶରେ ଯାଇଛି ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିଛି ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ତ୍ରିଭୁବନର ରଜା ଥିଲ କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଭୁବନର ରଜା ହେଇ ଆଜି ଭିକ୍ଷାସୀ ହେଲ ତପସ୍ୱୀ ହେଲେ ଭିକ୍ଷାସୀ କହିଛି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର ନା ବାଦେ ସହାୟ କାହାର ପାଇଛି ବାସରେ କେ ବେନିଥର ଧାଇଁଛି ଲେଖା ହେଇଛି ବୈଦେଶରେ ଏବଂ ରାମଚରିତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସମଦର୍ଶୀ ରଘୁନାଥ ବାଳି କହିଛି ଯେ ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୁଁ ସନ୍ଧାନ ପାଏ ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ମନା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସେ ରଘୁବଂଶ ସମଦର୍ଶୀ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଲୁଚିକିରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସେଟା ହଉଛି ଅଲଗା କଥା। ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ କହିପାରୁନି ମତେ ଆଜି କାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଦିଆହଉଛି। ଆଉ ରାବଣକୁ ତା ପତ୍ନୀ କହିଛି କେବେ ତୁମେ ଯାଅ ନା କିନ୍ତୁ ତୁମର ଆଜି ପ୍ରମୋଶନ ପ୍ରଥମେ ମିଳିଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଣ କରେ ନା ଭିକ ମାଗି ଚଳେ ତୁମେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରି ଚଳୁଥିଲ ଆଜି ଭିକ ମାଗି ଚଳିବ ଏମିତି ଏବଂ ଚୋରରେ ନାଁ ଲେଖେଇବ କିନ୍ତୁ ଚୋରି କରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲ ତପସ୍ୱୀ ହେଲ ତୁମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ତୁମେ ଆଜି ଚୋରପଣ କରିବାକୁ ମାୟା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ତାର ପତ୍ନୀ କହିଛି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହଉଛି ମାଂସମୟୀ କିନ୍ତୁ ସିଏ କେବେ ହେଲେ
तुमर जहा होउची ना कहीं किंतु मते तुमे मोर बचरे मो कथा तुमे पूरण कर से घर को देखिब ना से पत्नी हो पारनी से कथा मु आगु कहूली पत्नीर व्रत कौन प्रथमे ना अहिंसा सत्यम स्थेयम सर्वभूतानुकंपनम समदान यथाशक्ति ग्राहस्थेय धर्म लक्षणम प्रथमे पत्नीर व्रत होउची अहिंसा अहिंसा व्रत कर सारे से सावित्री करू शुश्रूषा करू जहाँ करू अहिंसा सत्यम स्थेयम सत्य अहिंसा आसिले सत्य रूपक व्रत आसब सर्वभूतानुकंपनम एतबले समस्त को देखा पाखे दिव्य चक्षु आसब सर्वभूतानुकंपनम समदान यथाशक्ति तार समानता आसब एवं जेतिकी पारिब शेष पत्नी खाए सम आगे रोषई कर पछरे खाइब ये हूँ पत्नी धर्म किंतु जहाँ थिब से कर्म कष्ट खाइब कहा आगे दुख कहबनी से पत्नी केबे घर भांगे ना किंतु जो पत्नी तार निजर आशा को पूर्ण करने समस्त को कष्ट दिए से पत्नी कबल रे तुमे केबे पड़ब नहीं आदि प्रहलाद से पिला मानक बुझाउछन्ति गुरु मंत्र प्राय मणे बंधु बांधव बंधन रे बालक स्नेह मनोहरे स्नेह आलाप अनुरक्त चिंतई अविरत चेते करुबार होई जेबे प्रभात कर स्वभावे तही जीवन सुस्त नाही भाई गृहे बन दे पुत्र रोहिता स्नेह चिंते मनज्ञ पत्नी भाव चिंते तात जननी भ्रात स्मरे हे भले थिब कि मो पुरे मनज्ञ गृह वस्तु जेते जीविका पशु भृत्य मर्ते कोप ए रूपे कोशकारी प्राय अंतरे अविरत ध्याये लोभे अतृप्त कामल होई ना जाना जीवा उपस्थ भाव ध्यायी दुरंत मोह भाव चित्ते जे प्राणी छाड़े के ममते जार जिहार लालसा थाए जिहार दीटा काम गोटा कठोर कर स्वाद खाइब किंतु ये दीटा वाक्य दीटा कथा जो जिहा न जाने से निश्चित भाव में भल मनिष्ठ हुए एवं तार पत्नी भल मिले कुटुंब राग न हुम सर्वदा ताप त्रहे दुखी कुटुंब राग न उपेक्षी नित्य विभव भवे चिंते कामे जड़ित अविरते पंडित प्राय सर्व जाने आत्मार गति न प्रमाणे आज्ञा यही पंडित प्राय सर्व जाने पंडित क्या कहते ना कौमार आश्चर्य प्राज्ञ धर्मान भागवता नहीं कुमार कालो धर्म करे शरीर नित्य विचारे शुण बालके वो वचन संसारे पंडित दे जन जो लोक पंडित हो लोक कौन कर शरीर अनित्य ईश्वर सत्य सत्यर संधान पाई ये शरीर मिली सत्य परमानंद हरि सकल घटे अर्थंती पुरी जोटा कृष्ण जन्म रे देवकी कही वो भगवान पचारे माँ मत तू चिन्ह पारुचु ना हाँ ना तुम्हें किए से ना सत्यम व्रत सत्य परंगते सत्यम हत्यश्च जो निहिताश्च सत्यम हत्यश्च सत्यात्मक सत्य नेत्रम हत्यात्मक पुरुषं प्रपन्ना ताल तुम्हें हूँ से सत्य सत्य को जी जान से ईश्वर को जान शरीर को जान संसार को जान केमी उपभोग हम से कथा सत्य को आगे रखी चलो किंतु सुना को आगे रखिब नहीं कुटुंबग्रस्ते कुटुंबग्रस्त जाको करे उभय लोक ननिष्ठरे विभिन्न आत्मा पर भावे काम संकल्पे अनुरागे विमूढ़ मते भवे भ्रमे अंते पड़ई घोर तमे तुम्हें सकल यहाँ जानी आत्मा रहित बने गुणी विषय न कर हो संग जे सने उदधि तरंग आज्ञा विषय बोले कौन ना रूप रस गंध स्पर्श यही हूँ विषय ये विषय रु दूरे रको त्याग पूर्वक भोग कर विषय न कर हो संग जे सने उदधि तरंग जमी तरंग आसुची तरंग को स्थिर स्थिर नुह ये संग दूर परिहरी नारायण को आश्रय करम से नारायण सर्वधाता
ईशिते कैवल्यदाता कृष्ण को आस्ते जे करमते से सर्व दुख निस्तरमते असुर भाव को व्यक्ति आत्मार प्राय सर्व देख हे विष्णु माया पारावार ब्रह्मांड बाह्य अभ्यंतर ब्रह्मादि जावत ब्रह्मादि स्थावर पर्यन्ते अव्यक्त रूप पंचभूते गुण अगुण गुण श्यामे ये आदि सर्व घटे रमे बसई एक आत्मा हरि पुंजे अवय रूप धरी आत्मा स्वरूप सर्वदेहे दृश्य अदृश्य भावे रहे अर्थात जो परमेश्वर परमात्मा एक अनेक किमिति एकैक देव परमेश्वरस्य भिन्ना प्रकृति व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलय च काली जे होउचंती काली जे होउचंती जो परमेश्वर परमात्मा एकैक शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना प्रकृति व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलय च काली किंतु एक देव सर्वभूतेषु गुण एते देवता न पूजा करी तुझे एक भावे भावो अहं आत्मा गुड़ाकेश आत्मा को आत्मा देवे स्मरे तो विचलित नहीं एक चित्तरे चिंतन करिबु यही कथा आज कहुची बाह्य बाह्य अंतरे व्यापी रहे ऐश्वर्य गुण संगे बहे हे घनी सर्वभूते सार प्राणी विषय दया करम सोहदभाव धरते ते हरिंके लभे बजे ममते असुर भाव दूर करे जेने संतोष होए हरि से भाव दृढ़ करिते ते हरिंके भज अविरते से अलभ्य ये जगते अनंत अव्यगत महिमा त्रिगुणे देवा ताओपमा त्रिगुण करे निस्तारण कवे कैवल्य परम कारण त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन अर्थात जो 17 ऊर्ध्व को जिते जीव से दुई शून्य जोटा लेखाई कि भीम भयंकर शून्य मंदिर विहारम रूप रेख नाही जानम दुई पादे न मिलई एक पादे धर धर दुई पादरे बोइले प्राण अपान रे धरी हब नाही एवं एक पादरे प्राण अपान ज्ञान को गोटाए सरल सूत्र रखिबो ताले सिटी अबना मंडल रे बोइले जोटा आमे सिंदूर घिनुचे ता ऊर्ध्वरु सेई सेउठु ता ऊर्ध्वरे जो प्रभुंकर नित्य आवास स्थली से पर्यंत गले त्रिगुणरू उद्धार होइजिबी त्रिगुण करे निस्तारण कैवल्य परम कारण संसार मध्य सार सही तार चरण अन्य नाही ये जेनु कृष्णर चरणे प्राणी ये पसंती शरण तार चरण सेवा कर ये विष्णु मायारो निष्ठर धर्मार्थ काम वेद मते ये तीन वर्ग प्राप्ते वेदई मुक्ति न विद्यते माने वेदरे मुक्ति मिलिबनी वेदरे मार्ग मिलिबो कर्म मिलिबो निर्गुण रे मुक्ति मिलिबो निर्गुण भाव होती एक देव सर्वभूतेषु गुण सेई कथा प्रहलाद कहउचंती साधन करी समदम समानता थिब अहंकार को दमन करिब एवं यज्ञादि नानाविध कर्म सत्य वचन वेदवाणी ये संसार तरे प्राणी सत्य वचन वेदवाणी जोटा आगुरी टिके कही देछि ये संसार तरे प्राणी नाना प्रकार पुण्यदाही जे हरि पादे समर्पई धन्यता शरीर धारण से लभे परम कारण निर्मल दुर्लभ हे ज्ञान निगम सार अनुपम निर्मल मन जन सोमयी पावा मोह कपट छल छिद्र भावा निर्मल मन क्या कह जाए ना निर्मल मन जमी आदि शांतनु पचार भीष्म को तुम्हें परशुराम भली गुरु पाई तुम्हें कौन पाइल ना मु आज पाइली कौन ना आज निर्मल पात्र पाइली निर्मल पात्र बोले कौन ना मु आज एभली मन पाइली जे जो मन रे मैला लागिनी
ମୋର ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ଟିକେ ମନେ ପଡୁନି, ଜିଭ ଆଗରେ ମତେ ଆଜି ବହୁତ ବାଧା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ମନେ ପଡୁନି। ଆଉ କେତେବେଳେ ମନେ ପଡିଲେ କହିବି ଯେ ନିର୍ମଳ ମନ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପାଇବ ସେତେବେଳେ ମହିଳା ଲାଗିଥିବା ପାତ୍ରରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଦବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ମହିଳା କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଯୋଉ ମନ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ସେ ତା ଦେହରେ ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ଦୟା ସେ ମନକୁ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ପଳେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାତ୍ର ସଫା ହେଇଯିବ। ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟ ବିନୟାଦ୍ୟତି ପାତ୍ରତମ ପାତ୍ରତ୍ୱ ଧନମାପ୍ନୋତି ଧନା ଧର୍ମ ପଦ୍ୟତେ। ମୁଁ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିଥିଲି ସେ ପାଠରେ କଣ ପାଇଲି ନା ବିନୟ ପାଇଲି। ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟ ବିନୟାଦ୍ୟତି ପାତ୍ରତମ ବିନୟ ରୂପକ ପାତ୍ର ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ବିନୟାଦ୍ୟତି ପାତ୍ରତମ ପାତ୍ରତ୍ୱ ଧନମାପ୍ନୋତି। ଧନ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଐଶ୍ୱରିକ ଜ୍ଞାନ। ତାହେଲେ ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନର ହରି। ଯେ ନିତ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପାଳେ ଧନାঢ୍ୟ ବୋଲି ଶୈଳେ। ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟ ବିନୟାଦ୍ୟତି ପାତ୍ରତମ ପାତ୍ରତ୍ୱ ଧନମାପ୍ନୋତି ଧନା ଧର୍ମ ତଦୁଚ୍ୟତେ। ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଆସିବ। ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଥିବ ନା ଧୃତି କ୍ଷମା ଦମସ୍ତେୟ ଶୌଚମିନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ ହି ବିଦ୍ୟା ସତ୍ୟ କ୍ରୋଧ ଦଶକ ଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣ। ଏ 10 ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ କ୍ଷମା ଦେଇ ଚାଲିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଯିବା ଆମକୁ ଯିଏ କହିବ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ଶିଖିବା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେନି। କାହିଁକି ନା ସେ ଅଧର୍ମ ସହନ୍ତି ନାହିଁ। ନିର୍ମଳ ଦୁର୍ଲଭ ଏ ଜ୍ଞାନ ନିଗମ ସାର ଅନୁପମ ନିଗମ ବଇଲେ ବେଦ। ନାରଦ ମୁନିକ ଅଗ୍ରତେ ସୁପୁଣ୍ୟ ବଦରିକା ତୀର୍ଥେ ତପ ଆଚରି ଅନୁକ୍ଷଣ ଅଛନ୍ତି ନର ନାରାୟଣ। ନାରଦ ମୁନି ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା ଉଠିଲେ ହରି ଗୁଣ ଗାଥା। ହେ ନାରାୟଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଯେ ବାଣୀ ବିବିଧ ପ୍ରସ୍ତାବେ। ନାରଦ ମୁନିକ ସନ୍ତୋଷେ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ଧୂଳି ସାନନ୍ଦ ମନେ ଅଙ୍ଗେ ବୋଲେ ସଂସାରେ ଅକିଞ୍ଚନ ଜନେ ଯାହା ଭାବନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ପୂର୍ବେ ମୁଁ ନାରଦଙ୍କ ବାଣୀ ମାତାର ଗର୍ଭେ ଥାଇ ଶୁଣି ଏ ବାଣୀ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ତୁଟେ ଭବ ବ୍ୟଥା। ଭାବେ କହିଲି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ହରିଚରିତ ଅନୁରାগে। প্রহ্লাদ বাণী ভাবে অসুর পুত্রে শুনি বলন্তি প্রহ্লাদ আগে তুল্য তুল্য বয়স অনুরাগে। শুণ হে নৃপতি কুমর আম্ভে যে সঙ্গ তে তোহর। তোহর ভিন্ন গুরু নাহি এ বিদ্যা সম্পাদিলু কাহি। ଏ ଗୁରୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଚରଣେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ସେବୁ ଅନୁକ୍ଷଣେ ତାହାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଜାଣୁ। ତୁ ଏହା କେମନ୍ତେ ବଖାଣ ତୁହି ତ ବାଳକ ବ୍ୟବହାରେ ନିରତେ ଥାଉ ଅନ୍ତପୁରେ। ସ୍ୱଭାବେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେବ ଦାନବେ ଅଗଟର ତହିଁ ଭିତରେ ଥାଉ ତୁଇ ମହତ ସଙ୍ଗେ ତୋର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂଶୟ ଆମ୍ଭ ମନ ନିହାର ବଳେ ଯେହ୍ନେ ଦିନ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଦେବ ଦାନବ କୁହାଗଲା ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଳ ଦେବତା, ଗୋଟିଏ ହଉଛନ୍ତି ଚେତନ ଦେବତା। ଚେତନ ଦେବତା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ, ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର, ଅଷ୍ଟ ବସୁ, ମାତୃ ପିତୃ ଏବଂ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏପଟରେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଚେତନ ଦେବତା ମାତା ପିତା ଅତିଥି ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଚେତନ ଦେବତା। ଏବଂ ଆଜାନ ଦେବତା ଏବଂ କର୍ମଜାନ ଦେବତା। ଆଜାନ ଦେବତା ବୋଇଲେ ଯିଏ ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଜାନ ଦେବତା ବୋଇଲେ କିଏ ସେ ନା ଆମେ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଯେତେବେଳେ ବେଦବାଣୀ ରୂପରେ ଆମେ ଯିବା ଆମକୁ କୁହାଯିବ ଇଏ ଜଣେ ଦେବୋପମ ଲୋକ। ଏ ଦେବୋପମ ଲୋକ ହବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ବେଦବାଣୀରେ ଯାଇ ଏବଂ ଯିଏ ବେଦବାଣୀ କହେ ତା ପାଖରେ ବସିବ। ଏଇ କଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସବରୀକୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଭକତି କର ସନ୍ତନ ସଙ୍ଗା ଦୂଷରୀ ରତି ମମ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗା। ଏ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା ଯେ ଗୋଟେ ଆଜାନ ଦେବତା ଗୋଟେ କର୍ମଜାନ ଦେବତା। କର୍ମଜାନ ଦେବତା ହବାକୁ ହେଲେ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡେ। ଆଜାନ ଦେବତା ରହିଛନ୍ତି ଦେବ ଦାନବେ ଅଗୋଚର ତହିଁ
ভিতরে থাও তুই মহত সঙ্গ তোর নাহি তেণু সংশয় আম্ভ মন নিহার বলে জেহ্নে দিন তোহর পাদে নমস্কার সংশয় ছেদ তু আম্ভরাম এবং সেই অসুর বালকে তার সমীপে কে চরণ ধরি প্রচারিলে বিশ্বাস বাক্যে প্রবোধিলে হেমন্ত ভাগবত বাণী শুনি সংসার উত্তর প্রাণী সপ্তম স্কন্ধে ভাগবত কহিদাস জগন্নাথ সপ্তম স্কন্ধে ভাগবত কহিদাস জগন্নাথ হরি ওম তৎসৎ ওম আজ্ঞା ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି ତ ମୋର ଟିକେ ବହୁତ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଲା କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଆଜି ଭଗବାନ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରିଲେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଠିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଠିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦ ଠିଆ ହେଇଛି କେବଳ ଖାଲି ପୂର୍ବାଭାସ ଟିକେ କହୁଛି ଭଗବାନ କେତେ ଦୟାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଭାବେ ମୁଁ ବନ୍ଧନ କିନ୍ତୁ ଶାଲବଗ ଡାକିଦେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତା ମା କହିଦେଲା 750 ବର୍ଷ ଦିଗ ଦିଶୁ ନାହିଁ ସିନା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର 3ଟା କାଠିରେ ସିନା ମାପିଦେଲେ ପାହାଡକୁ କହିଦେଲେ ଶାଲବେଗ କେଇଟା କାଠିରେ ମାପିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ଭାବ କେତେ ଜୋର ଥିଲା 750 ଅର୍ଥାତ୍ 750 ଦଶରଥଙ୍କ ରାଣୀ 750 ରାଣୀ ଥିବ 7 ଯୁକ୍ତ 5 12 ମାତ୍ରା ପବନକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଥାଏ ତାର ପୁଅ ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି 750 ରାଣୀ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଖକୁ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ କହିଛନ୍ତି କି କୋଟ ବୟସ କୁମାର ମେତା କଇତା ପ୍ରମତ କୃତ ଦାରୁଣ ଜାତ ନାସ୍ତେ ଆରୋଚିତ ବିଷୟ ତଦ୍ଭୂତ ପୂର୍ବମ୍ କ୍ଷନ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ବେ ସମୟ ବିଳମ୍ବ क्षन्तव्य मंगम जदि में समय विलंब हे बापा आदि तुम्हें बहुत कष्ट पाइलनी किंतु ये कौमार शरीर रे किंतु सुंदर 7 वर्ष बयस किंतु तुमको जो जो कष्ट देलेनी मु टिके व्यस्त रे थिली किंतु आज मु कौन करिवि किंतु तो दुख मु जानुची तो परे मो दृष्टि अछि किंतु मोर समय विलंब होई भगवान नृसिंह भगवान आज प्रहलाद पाखरे हाथ जोड़ी रहउतंती रे बापा मते तो समय विलंब पाई मते क्षमा करि दबु किंतु एक कथा नृसिंह भगवान प्रहलाद को कही हाथ जोड़ी किंतु आज से कथा लिखिंट आज अच्युतानंद महापुरुष ए भाव विनोदिया ठाकुर भक्त अचल हरि भक्त पाई कढ़े बरसे नाना मूर्ति हरि भक्त देखाइला स्तंभ को स्तंभ हेल उदित भावरे भणित हुजे पुणी दिन अच्युत आज्ञा जत बड़े भगवान आज नृसिंह भगवान प्रहलाद पाखरु जाइछन्ति हेतबळे आम घर को आज्ञा आसीथिले मो श्लोकटी कहिथिली आज मां को कहूची गर्जन्तं गर्जयन्तं निज भुज पटलाई स्फोटयन्तं स्फोटन्तं तप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुजि दितिजं क्षपयन्तं क्षपन्तं क्रन्दन्तं क्रन्दयन्तं दिशि सततं सहरन्तं हरन्तं घूर्णन्तं घूर्णयन्तं करनखसरै श्रीनृसिंहं नमामि आज भगवान जाउचन्ति गर्जन्तं गर्जयन्तं आज गर्जन करी आज सिंह कोटि कोटि सिंहर गर्जन निज भुज पटलई निज भूतले जमी क्रिकेट बॉल को फोपाड़ती हिरण्यकश्यपुर बल को आज क्रिकेट बॉल बल आकाश उड़े दौरान स्फुटन्तं स्फुटयन्तं आज जोर से हसुचंती तप्यन्तं तापयन्तं आज रागी जाउचंती एवं रागरे ताकू माने जर्जरित कर दौरान दिवि भुजी जे 10 दिगर राजा जे 10 दिग को अधीन कर दितिज दितिंकर जन्म जो दैत्य किंतु क्षपयन्तं उपरको तलको फोपाड़ी बल भाया गड़ौंट एवं प्रहलाद को चाह क्रंदन्तं क्रंदयन्तं किंतु कांदुंट कांद दिशि दिशि हतताम चारिपट को आखि बुलाउंट माने प्रज्वलित अग्नि भाई आखि जलुची किंतु घूर्णन्तं घूर्णन्तं घूर्णयन्तं करनख सरी ताकू माने नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को बुले बुले करनख सरी श्री नृसिंहं नमामि एवं जो नृसिंह
भगवान आज प्रहलाद को आज ब्रह्मानंद दबा पाई ये धर्म स्थापन करिया पाई आज धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतां जोठी धर्म अच्छी सेठी प्रभु अछंती जोठी भागवत ग्रंथ अच्छी सेठी प्रभु अछंती जोठी भागवत ग्रंथ पाखरे तार भक्त अच्छी सेठी प्रभु अछंती दृश्य अदृश्य अच्छी पूरी से प्रभु पादरे आमे शरण नौचे किंतु श्रीमद भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां सप्तम स्कंदे प्रहलाद चरित नाम षष्ठोध्याय हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत श्यामचरण भाई नांग प्रणाम एवं गोपाल भाई नांग प्रणाम अन्य गुरुजी भाई नांग जो मैंने ज्येष्ठ थे प्रणाम कनिष्ठ मान को आशीर्वाद एवं मोर माँ प्रणति माँ इत्यादि को समस्त प्रभु नृसिंह भगवान सौभाग्यवती एवं अखंड सौभाग्यवती प्रबोधनावसार प्रणाम आओ पुत्रवती कर आओ माझे मत बहुत व्याघात घटला मुझे एपट सेपट हो गली टे भूल भाल होती मत क्षमा करेंगे आउ जो मत सुजोग मिल मुझे सहजरे रही भल भाग बसिक जी जानती कहबी आ कौन कर मत बोझे भूली भाली एपट सेपट कले मत क्षमा करेंगे जय जगन्नाथ समस्त मंगल हो जगन्नाथ समस्त मंगल करी समस्त परिवार को एवं समस्त उद्देश्य भगवत मान पूरण करी यशस्वी आयु विद्या दान करंतु एवं समस्त मन को प्रभु शरणारविंद रहु बोल आनंद कर एक बार हरिबोल आदर एक बार हरिबोल आदर एक बार हरिबोल हरि प्रणाम बाबा आपको प्रणाम प्रणाम विश्वेश्वरमजं देवं जगत प्रभवाप्यं भजन्ति जे पुष्कराख्यं न ते जानती पराभवम आज आपण एई महाप्रभुकर जोटा कि कह जायछि जो माने टी विश्वेश्वर जौत्पत्ति जगतर लयर कारण अटंती पद्माक्ष विष्णु को भजन्ति कौनसी स्थान रे तांकर जातना प्राप्त नहे नर जाहो भगवान कर एई जो कथा आज प्रहलाद तांकर सखा मान को कहिसंती ताको आपण वर्णना करबा पई जाई आपण केते जे उपमा केते जे श्लोक केते जे तत्व कथा जहाँ सखा को कहिसंती प्रहलाद आपण ताको वर्णना करिसंती आम सर्व सम्मुख रे आपण को शब्दर प्रणाम सह अशेष अशेष गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः मनमाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः जगतरनाथ जगन्नाथ करतरण कमल अनंत कोटि प्रणाम गुरुभ्यो नमः देवेभ्यो नमः देवीभ्यो नमः आजिर साहित्यिक कविबंधु परिवार उपस्थित सभापति महोदय एवं संपादिका महोदया श्रीमती प्रणति महापात्र महोदया आ उपस्थित ज्ञानी गुणी विद्वान साधु सन्त आउ समस्त को मोर सारस्वत प्रणाम मोर विलंब है मु उपस्थित हबारे कहीं आज गोटे आलोचना चक्र थिला मोर विवेक चूड़ामणि उपरे से मु रही जाइली आ जोग देवी बोली जमी शेष होला शीघ्र शीघ्र आसी पहुँचिक सागे सागे लगे जाऊ तेरे देखला बेलू प्रणति माँ लिखिं आपण आज शुभेच्छा देवे 4-5 थर मुझे आउ देखनी तेणु 4-5 थर मध्य लिखिं बहुत सुंदर कथा आमर आज जी थिले प्रवक्ता रामचंद्र नंद महोदय ताको विषय कौन कह प्रणति माँ कहती करमंडल एक्सप्रेस सी जे आरंभ कले आ शेष हुए ना से मुंड भितर कौन अच्छी से कथा बोधे परीक्षा कले जना पड़ो सी केते से मन रखिंट से भाविबा पड़ो अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची काव्य कविता ठारू आरंभ करी श्लोक ठारू आरंभ करी वेद वेदांत ठारू आरंभ करी पुराण ठारू आरंभ करी कर्मकांड ठारू आरंभ करी कौन ताक पाखरे नाही बहुत कथा शिखिबार अच्छी आरंभ कले शेष हुए ना तेणु सी ठारू जो विषय आमे
ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବହୁ ସମୟ ଲେଖି ଲେଖି ନେଇଯାଏ। ଆଜି ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲି ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବି ତରତରରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବୋଧେ ବିଷୟ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁକୂଳରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହପାଠୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ବୋଧେ ଥିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର ବେଳହୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର, ହରିଙ୍କି ଭଜ ଦୃଢ଼ ମନେ କି ଦୁଃଖ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନେ, ହରିଏ ଶେଷ ପ୍ରାଣୀ ଦେହେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାଶ ପ୍ରାୟ ରହେ, ଆତ୍ମାର ସଖା ପଦ୍ମନାଭ ଅନ୍ୟ ଭଜନେ କିବା ଲାଭ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହୁছে, ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର ବେଳହୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର। କାହିଁକି ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହି ଟଳେ, ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ। ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ହିଁ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ, ଆଉ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହରିକି ଭଜ ଦୃଢ଼ ମନେ କି ଦୁଃଖ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପାସନା କରିବାରେ କ'ଣ ଦୁଃଖ କହୁଛ? ଭଗବାନ ତ ଏ ଶରୀରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଶରୀର ସିର୍ଜତେ ଆଉ କୁହାଯାଇଛି ସିର୍ଜତେ ବିନେଶ୍ୟତେ ଇତି ଶରୀର। ଏ ଶରୀରଟା ସରି ସରି ଯାଉଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ବିନାଶ ହେଇକି ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି, ତା ନା ଶରୀର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ଦେହାଭିମାନୀ ଆମେ ହେଇଯାଉଛେ। ତେଣୁ ସେଇ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡ଼ିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଯୌବନ ସମୟରୁ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଭଜନ କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ମନନ କରିବା, ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଅବସର ହେଉ, ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବସିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ଏସବୁ କରିବା। ସମୟ ତ ବଢ଼ିଯାଉଛି ନା। ତେଣୁ ସେ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ କହୁଥିଲେ, ଯା ଚିନ୍ତା ଭୁବି ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ଭରଣ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ଭାଷଣେ, ଯା ଚିନ୍ତା ଧନ ଧାନ୍ୟ ଯଶ ସାଙ୍ଗ ଲାଭେ ସଦା ଜାୟତେ, সা চিন্তা যদি নন্দ নন্দন পদ দয়ার বিন্দে ক্ষণম, কা চিন্তা যমরাজ ভীম সদদ্বার প্রয়াস বিভ। ହେଲେ ଯା ଚିନ୍ତା ଭୁବି ପୁତ୍ର, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଟା ଆମେମାନେ ଏଇ ଭୁବି, ଏଇ ସଂସାରରେ, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ଭରଣ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ଭାଷଣ, ଆମେ ସମୟକୁ ଏଇଥିରେ ଅତିବାହିତ କରିଦେବୁ। ନକଲେ ହେବନି। ସଂସାରରେ ରହିଛେ, ସଂସାରୀ ହୋଇଛେ, କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଯାହା ଚିନ୍ତା ଧନ ଧାନ୍ୟ ଯଶ, ଧନ ଧାନ୍ୟ ପାଇଁ, ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ଯଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଟା ହେଉଛି, ସା ଚିନ୍ତା ଯଦି ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ପଦ ଦୟାର ବିନ୍ଦେ କ୍ଷଣମ, କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ଯଦି ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ରାମଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଆମେ ମନଟା ନିବେଶ କରିଦେବା, ସେଇ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଯମରାଜ ଆମକୁ ଆଉ ନେଇଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ସଂସାର ସାଗରରୁ ଆମେ ପାର ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ସେ କଥା କହୁଛି, ନ ଭଜିଲୁ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ଭାଇ ମନ, ନ ଭଜିଲୁ ରାମ ନାମ, এ মঞ্চমণ্ডলে জনম হইলে, এ মঞ্চমণ্ডলে জনম হইলে, অবশ্য নেব সমনরে ভাই মন, ন ভজিলু কৃষ্ণ নাম। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, ଯମ ଆସିକି ତତେ ନବ। ତେଣୁ ବେଳ ଥାଉ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧରେ କୁମର। କାହିଁକି ବେଳ ଥାଉ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁନୁ? ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ? ସେ ଆମର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପଦ ନୁହଇ ନିଶ୍ଚଳ, ଦେଶନେ ସମୁଦ୍ର ଉଲ୍ଲୋଳ। ସମୁଦ୍ର ଉଲ୍ଲୋଳ ଯେମିତି, ତେଣୁ ସମ୍ପଦ ନିଶ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ସେ ଚାଲି। ଦୁଃଖ ବିନା ସେ ସୁଖ ଅର୍ଥେ, ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରମ ଇଏ ଜଗତେ। ଦୁଃଖାଳୟ, ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ସୁଖ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ। বাঞ্ছিতে দুঃখ ভুঞ্জে নিতে, সুখে বঞ্চই অবাঞ্ছিত। ଆମେ ଦୁଃଖକୁ
दूर करने सुख को खोजुचु किंतु दुख पाऊ किंतु प्रकृत सुख कौटी अच्छी ताकू आम खोजुना आम शरीर जोटा अच्छी देह देहटा को मु मोर बोली आम कहू केमिति कहूचु अहं ममेति प्रथितं शरीरं मोहास्पदं स्थूलमितिर्जते बुद्धि तेणु से विवेक चूड़ामणि रे कहई बुद्धि बुद्धिजीवी ज्ञानी गुणी लोक माने कहिसंती अहं मम इति प्रथित शरीर आम कहचे मु शरीर मोर शरीर आम कहे आपण बसी मु बसी मो शरीर बसी बोली किए कहूची मोर शरीर सुस्थ अच्छी मु मोर कही 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 आम कौन कहे मोहास्पद मोहग्रस्त पड़ जाऊ तेणु मोहग्रस्त हबारू आम देहाभिमान हो जाऊ जो देह कथा कहते अनित्य शरीर ये शरीर भितर जो अच्छी आमर सातटा कौन कौन अच्छी ना आमर अच्छी सप्त धातु मज्जा अस्थि मेद पल रक्त चर्म तोगा होई ये सबू रस रक्त चर्म मज्जा हाड़ यही सब अस्थि मेद यही सब तैयार होई से सब सप्त धातु रही तैयारी हो जाए पंच महाभूत शरीर तैयारी षड़ रस तैयारी आउ षड़ विकार अस्थि जायते वर्धते परिणमते अवक्षीयते जो परिणमते तापरे हला विनश्यति ये जो षड़ विकार रे तैयारी षड़ रस रे तैयारी त्रिदोष रे तैयारी कफ वात पित्त खाद्य चतुर्विध रही ये सब गुड़ा को लेकिन जो आम शरीरटा तैयार होती ये शरीर को आम ठीक भाव में नहीं पारू ये शरीर को न नहीं आम देहाभिमानी हो जाऊ ता भीतर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर रही जो आनंद शरीर भितर जी अच्छा आनंदमय कोश ताकू आम ठीक भाव में देखिपारू आम सुख पाइबा शांति पाइबा कौटी जदि देखा करें आम शांति पाई तेणु यही कथाटा को सुंदर भाव से कहते 100 वर्ष मनुष्यर आयुष से आयुष भितर आम समय को बाल्य यौवन वार्धक्य ये सबू भितर अर्थ चिंता कामिनी चिंता तापरे कामिनी कांचन संसारे अटे मोहन मंत्र अदृष्टानुसारे शरीर बहे जीव जगत यही आम समय को अतिवाहित करदे तेणु समय अतिवाहित कर चिंतार आम समय अतिवाहित हो जाऊ समय चली जाऊ तेणु आम कौन करवा से कहते प्रहलाद महाराज कहते अरे पिला माने बेलू सावधान हो जा भगवान को स्मरण कर हरि को स्मरण कर हरि को भजन कर आ प्रतिदिन आमर जो अर्णमय कोश अच्छी प्राणमय कोश अच्छी तापरे आमर अर्णमय प्राणमय ज्ञानमय विज्ञानमय कोश अच्छी आ आनंदमय कोश ये आम आनंदमय कोश पाखु जापार अर्णमय कोश हूँ शरीर शरीर पर आपण मैंने प्रतिदिन किसी समय आसन करंतु आसन रे बसी जोग करंतु टिके किसी जोग कले ये अर्णमय कोश जो स्थूल शरीरटा सुस्थ हो शरीर माध्यम खलु धर्म साधन शरीरटा सुस्थ हो गले तापर कौन हम अर्णमय कोश प्राणमय कोशटा उज्जीवित केमिति हम ना आपण कौन करंतु प्राणायाम करंतु प्राणायाम करने द्वारा प्राणमय कोश उज्जीवित हो आउ कौन ज्ञानमय कोश कौन करंतु ध्यान टिके कर प्रतिदिन ध्यान कले ज्ञानमय कोश उज्जीवित हो धारणा करंतु विज्ञानमय ये चारिटा को कले आपण माने शरीर सुस्थ हो आपण भगवान को पाखक जापर आनंद कई समाधि पाखक जापारती ना आनंदमय कोश को आम पाइपर ना कहीं आम बड़ संसारी आम संसार भितर घाटी हो तेणु ये चारिटारू आम किछि किछि करिपारि आउ कौन करवा ये जो कहूली षड़ रस कटु अम्ल तिक्त कषाय मधुर लवण ये जो षड़ रस आम केवल मधुर लवण रस बेसी खाऊ तेणु आमर डायबिटीज बेसी हो तेणु आम मैंने आपण मैंने कौन करूँ प्रतिदिन किसी कटु खाद्य खातु अम्ल खाद्य खातु तिक्त खाद्य खातु कषाय खाद्य हरिड़ा बाहाड़ा अँला सब खातु नहले सबू जाक जे
ଖାଉଥିବ ତାର ମୋଟା ଡାଇବେଟିସ୍ ହବନି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଖାଲି ମଧୁର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ଆଉ ଲବଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଖାଇଦେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ, ତେଣୁ ହବ ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଷଡ଼ ରସ ହଉଛି, ଆଉ ଏଇ ଷଡ଼ ରସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୋଉ କଫ ବାତ ପିତ୍ତ ତ୍ରିଦୋଷ ଆମର ଠିକ ହେଇଛି। ଏଇ ତ୍ରିଦୋଷ ଠିକ ହେଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ଚତୁର୍ବିଧ ଅଛି ଚବ୍ୟ ତୋଷ ଲେହ ପେୟ ଏଇ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ସବୁଦିନ କିଛି କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରି। ତେଣୁ ତାହେଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ମନ ସୁସ୍ଥ ହବ। ମନ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରିପାରିବା। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହେଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ହରିଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱରେ ନିବଦ୍ଧିତ ହେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ମହୋଦୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି, ତାଙ୍କୁ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ସମୟ କହିପାରିଲି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲାଣି। ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ କିଛି କହିବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उपस्थित समस्त सज्जन मंडली, पंडित पंडिता मातृमंडली, ये अनुष्ठान सभापति महोदय, यशस्विनी संपादिका महोदय एवं समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ कनिष्ठ वरिष्ठ जिते भी अच्छा समस्त को मोर अभ्यंतर निर्धतम प्रदेश प्रणाम ज्ञापन कर गोटाए मात्र कथा कहि बड़ सुंदर भाव ये रामचंद्र नंद महोदय जहाँ कहले ताकू आमर प्राण अंत हो गले मु तो पारिनी मुझे जानी पारिनी एत गुड़ाए कौटू सी रखी कले कुआड़ू बाहर भगवान एमती रखी था शतायु कहीं आहरी अधिक ए मनीषर आमर तो विशा 100 वर्ष अच्छी कली जुग विशा 100 वर्ष मु अनुरोध करी भगवान को एटलिस्ट 120 वर्षटा पूरे देवे। आज ये जो कथा सब वर्तमान पद्मनाभ पाणिग्राही जी कहले से तो सब कहीदे ये भागवत रे जहाँ सब लिखाई सब कहले। आज प्रहलाद केते तार ये मान को कहबार आरंभ केते करी आपणर जेतेबेले पंचम अध्याय रे शिक्षक दुईटा दी जन गुरु अमरक आउ षंड ये माने तो चेष्टा कले जहाँ ताकू विष्णु विरुद्ध रे जहाँ शिखेवाई है नहीं शेष हिरण्यकशिपु कौन करबी या केमती मारबी से कथा विचार कला बेले ये दी जन हिरण्यकशिपु को कहते जे व्यस्त हुंतु ना या वरुण पाशे टे बांधि दिंतु आकट कर रखु आमर पिता गुरु शुक्राचार्य फेरवा पर्यंत सी ठीक करदे एवं ये भाया कथा कहीकि से माने तांकर जेतेबेले निजर किसी काम पड़ुची खाइबा पय पड़ुची के केतेबेले टिके प्रकृति डाकरे एपट सेपट जावाई पड़ुची से जेतेबेले दी गुरु एपट सेपट हुअती ये पिलाटा तो प्रथमे ता बाप को शिखेला पाठ पढ़ेला ये पिला प्रथम हिरण्यकशिपु को पढ़े सारा पर आसिक गुरु मान को पढ़ेला से गुरु मान को पढ़े सारा बर्तमान तार सहपाठी मान को पढ़ेवा आरंभ करता जिते शिक्षक द्वय एपट सेपट होती से सी आरंभ करदेला गुरु जे गृह कर्मे गले से प्रहलाद ता चाहे बोले बालक मध्य थाई शुण हे असुर कुमरे जे विद्या संसार उद्धरे मंचे मानव देह वही आत्मज्ञान जार नाही तार जीवन अकारण एवं हो सावधान तेणु से जो आत्मज्ञान टाक से शिक्षा देवार आरंभ करदे कौन सब आत्मज्ञान जहाँ वर्तमान सबू पद्मनाभ पाणिग्राही जी जहाँ जहाँ कहले देहि नित्यु अबुद्धेयम
ଅବଧ୍ୟୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯାହା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା। ତଥାପି ଇଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ସପ୍ତଶ୍ଲୋକୀ ହିସାବରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାହାର ଯାହା କିଛି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏଇଠି କପିଳ ମୁନି ମଧ୍ୟ ସବୁ କହିସାରିଛନ୍ତି, ଋଷଭ ଭଲ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇଛି, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହପାଠୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ଶେଷରେ କହିଲେ, ଶୁଣ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ସନ୍ଥ ସଂଘରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ସାଧୁ ସଂଘରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେବତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ ମୋତେ ଏଇଟା ମିଳିଲା। କୋଉ ସାଧୁ? ୟାକୁ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କହିଥିଲେ। ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମରେ ନାରଦଙ୍କୁ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୋ ମନ ଭିତରୁ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଇଏ କହିଲେ କଣ? ନାରଦ ମୁନି ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା ପୁଛିଲେ ହରି ଗୁଣ ଗାଥା, ସେ ନାରାୟଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଜୀବାଣୀ ବିବିଧ ପ୍ରସ୍ତାବେ, ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ସନ୍ତୋଷେ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶେ, କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ଧୂଳି ସାନନ୍ଦ ମନେ ଅଙ୍ଗେ ବଳି, ସଂସାରେ ଅକିଞ୍ଚନ ଜନେ ଯାହା ଭାବନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ, ପୂର୍ବେ ମୁଁ ନାରଦଙ୍କ ବାଣୀ ମାତାର ଗର୍ଭେ ଥାଇ ଶୁଣି, ଏବଂ ଭାବେ କହିଲି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ହରିଚରିତ ଅନୁରାଗୀ। ଏଇ କଥାଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ। କହିଲା ତୁ ଆମର ସହପାଠୀ, ତୋର ଅନ୍ୟ କେହି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ତୋର ଗୁରୁ ଯିଏ ଆମର ଗୁରୁ ସିଏ, ତୁ କେବେ ନାରଦଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ? ଆଉ ତୁ ତ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ମା ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ହଉଛି, ସିଏ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଗହଣରୁ ତୁ କେତେବେଳେ ବାହାରେ କୁଆଡେ ଗଲୁ ଯେ ତୋତେ ନାରଦ ଦେଖାଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇଟା ପାଇଲୁ? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥାଇକିରି ଏଇଟା ଶୁଣିଛି। ଏଇ ଯୋଉ କଥା, ୟା ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଥିରୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ମାଙ୍କର ଗର୍ଭ, ମାଙ୍କର ଅବଦାନ କଣ, ଜନନୀଙ୍କର ଇଏ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି, ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ଅବଦାନ କଣ, ସେଇଟା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଆଗରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଅଭିମନ୍ୟୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ଯାହା ସବୁ ଶିଖିଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ